बंधु नमस्कार मु आलोक एबी प्लस फार्मिंग ओडिशा को आपन स्वागत जनावछि। एबे आमे एक चासी भाई पाक आसी से हमर जनाशुना चासी भाई जे कि हमर वीडियो मध्य ताकरी छळा जायतिला जे कि दर्शक बंधु माने बहुत दर्शक बंधु माने देखिछन्ती जे कि से हमर चरिबा अवस्था रे आमे ताकरी देखितले। एबे आमे ताकर गुहाल एवं ताकर फार्म कि भली करछन्ती ए विषय आज आलोचना करबा एवं घरे केते पैसा खर्च होला ए विषय आलोचना करबा। तो चलंतु से चासी भाई सह आलोचना करबा। ता पूर्व जो चैनल को सब्सक्राइब करना ता सब्सक्राइब कर नियंतु। तो देरी न कर चलंतु भाई के साथ आलोचना करबा। तो भाई नमस्कार। एबी प्लस फार्मिंग ओडिशा को आपन स्वागत जनावछि। दर्शक बंधु मान को आपन परिचय आपन दियंतु। हमर गमे थाना बड़म्बा जिला कटक। आम घर प्रपर भट्टारिया ठाकुरांड गोटे किलोमीटर नाट दे जाय मोना संतोष भाई ए जो आपन घर ए जो फार्म करछन्ती जे कि मेन रोड टू केते किलोमीटर हे जीवो? आम तो भट्टारिया गोटे किलोमीटर तेणु कर भट्टारिया छकरो आम घर 5 किलोमीटर। ठीक अछि संतोष भाई ए जो आपन फार्म करछते बे केते तो फार्म रे फांका अछि वो संतोष भाई हमर सफा सुतर मध्य करछन्ती जे कि केतोटी अबिका मेंढा ही गलेनी आपन? एबे तो मेंढा हमर अछन्ती तो 160 170 एबे तो मु बिक्री देली। ए जो आपन मेंढा अबिका रखिछन्ती ए होछ हमरी को ब्रीड रो अबिका प्राय तो मेंढा आपन रखिछन्ती? हमर सब आंध्रा ब्रीड अछन्ती। आंध्रा ब्रीड तो तथापि ए जो गुहाल अबिका सफा सुतर अछि ये कोन मेंढा केते को खोला हेला तथापि मेंढा सकाळ 5 रो पळे गोडा दे देखिबे से घरे रहबे 9टा प्राय पळे जहाँ नाम दिया खाई पुणी सन्ध्या उठिए कि गुहाल कम सरचे कि यार भाड़ी हम भाड़ी जो गाड़ नहीं खाई सब मूड़ी पड़ी डब्बा पड़े आम सब भाड़ी उपरे भाड़ी भाड़ी कौन हो कि आम रोग हेनी जहाँ मुख पतला तौक पड़ेगा एमती कौन तले रोज कादुआ हो डेली धुआँ डेली फिनाइल पड़ी फैन 4-5टा फैन लगी। तथापि ये जो संतोष बाबू आपन घर रे केते पैसा कोन खर्च आसीला? ए घर तो दुनिया पैसा खर्च होला तथापि 7 लाख प्लस खर्च हे। मेंढा बे सकाळो गोडे रहउछन गोडे रहउछन ये तथापि आपन एठी खाद्य कोन मेंढा को दउछन? मेंढा खाद्य बोले भितर रे बाहर वाले खाबोनी चोकोडो कुंडा आदम के आउ खाइ पुणी जे सर के आले पुणी संध्या बेले खाइ जो भाई मोर इच्छा जेमती खाद्य दे सेमती पड़ी जो भाई मोर इच्छा जेमती खाया दे पारे सेमती जंतु पड़े बा जल्दी बड़। तथापि संतोष बाबू जो आमे फास्ट जो वीडियो आपन छाड़ी देले जे कि से वीडियो तो बहुत लोग हमर भाई आस्ते कोणार्क आस्ते एबे मेंढा नहीं जाई हम पाखरु वाला संध्या से भी टेलीफोन करछन से नहीं 11-12टा मेंढा नेले जेड कपिलास रोड भाई आस्ते हमर ता नाडा मोर कोन मोबाइल से ये गली कि से आस्ते हम 2 दिन रहले हम पाख से भी 20-25टा मेंढा नहीं जाई जो चासी भाई मैंने मेंढा करे चाहूँ कहन तो मेंढा अधिक उन्नति कम खर्च अधिक लाभ किंतु डायबिटीज रखा वर्ष को प्रिपेयर दिया 6 मास कुर्मी दिया विटामिन दिया जिन थंडा ज्वर है साधारण डाक्तर डाकले तो थंडा ज्वर है कि झाड़ा है नीचे बटिया रखी नीचे खाया दे। तथापि संतोष भाई आमर जो मेंढा जो आम फार्म भितर खाद्य दौरान तथापि मासक आप गोटे मेंढा प्रति केते खर्च आसी जाउछि? एमिति आपन इच्छा जो चासी भाई चाहे जेति खाया दे पारे जेति खाद्य देले किसी बढ़े बिना खाद्य रे भी पारे नदे रे बढ़े किंतु मध्य को टाइम रे बाहर को म्हणजे सकाळ 5टा 5:30 बेला बाहर पळे गोड़ की जाउछन्ती गोड़ रु केते लोग आपन नउछन्ती चरेया पई निज ଉପରେ ନିର୍ଭର ଆମେ 9ଟା 10ଟା ବେଳକୁ ପଳେଇବି ଯେ 9ଟା ବେଳେ ଚଳିବ 10ଟା ବେଳେ ଚଳିବ ସେ ଯାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର। ଆପଣ ଏ ଯୋଉ ମେଣ୍ଢା ରଖିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 160ଟା 160ଟା ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ଆଗକୁ ଆଉ ବଢିଲେ ନା ନା ବଢିଲେ ନା ଏବେ ତ ମୁଁ ଏ ଯୋଉ ଘର ଘର ପଇସା 100ଟା ମୁଁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲି 55 ବିକ୍ରି କରିଦେଲି। ଆମର ଯୋଉ ଚାଷୀ ଭାଇ କହୁଥିଲେ କି କୋଣାର୍କରୁ ଆସିକି ସେ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଗୁଜୁରାଟରେ ସେଠୁ ସେ ଫୋନ କରି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ସେଠି ଫୋନ କଲେ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ଜଣେ ଭିଡ଼ି ହବ ସେ ଆସିକି ଆମର ଗଲେ ଘର ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ଏ କେତେ ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ହବ? ଆମର ଇଏ ତ ଅଛି ଓସାରଟା ଆମର ଅଛି 26 ଫୁଟ ଅଛି 26 फुट 26 फुट 40 फुट लंबा ଅଛି तो ये आपन 7 लाख भलिया खर्च आसी 7 लाख खाली तो घरे 7 लाख खर्च होबनी माने आ कोन जगह किना जगह किना 3 लाख 4 लाख टका लागला
ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଇଏ ଆମର ମେଣ୍ଢାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଟେମ୍ପରେଚର ଦରକାର? ଆମର ତ ଏତେ ଗ୍ୟାସ୍ ନ হবে ଆମର ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗେନି ପୁଣି ଦୁଇଟା ଅଛି ନୂଆ ଏବେ ଲାଗିବ ଦୁଇଟା ଲାଗିବ ବାହାର ଗ୍ୟାସ୍ ବହୁତ ମୁଁ ଫାର୍ମ ଦେଖିଛି ଯେ କି ପୁରା ଟୋଟାଲ ଜାଲି ସିଷ୍ଟମ ସାଇଡ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ସାଇଡ୍ କାନ୍ଥ ରଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ଯେମିତି ଟେମ୍ପରେଚର ହେଲେ ବି ଚଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆମର ତ ଯାଇକି ବାହାରୁ ଚରି ବୁଲି ଆସି ଯାଇକି ସନ୍ତୋଷ ଭାଇଙ୍କର ଗୁହାଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାଇକି ରାତିରେ ଯେମିତି ଟେମ୍ପରେଚର ଏବେ ଶୀତ ଦିନେ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ କ'ଣ କିଛି ଶୀତ ଦିନ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଶୀତ ଦିନେ ଶୀତ ନ ହେବା ପାଇଁ ଆମର ଏ ସବୁ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଆଉ ଭିତରକୁ ଆସିବାର ନାହିଁ ନା ପବନଟା ଆସିଲେ ଶୀତଟା ଲାଗିବ ପବନଟା ନ ଲାଗି ଶୀତଟା ଲାଗିବ ନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତେଣୁ ଆମେ ଚାରିପଟ ଝରକା ଦେଇଦେଲା ପରେ ଦୁଇଟା ଝର ରହିଲା ଶୀତ ମାନେ ଖରାଦିନ ଖୋଲା ହେଇଗଲା ଖରାଦିନ ବାହାର ପବନଟା ଆସିଲା ପୁଣି ଆମର ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଲି ଫ୍ୟାନ୍ ଦେଇଦେଲା ପରେ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ଯେକୌଣସି ଆମର ବେପାରୀ କିମ୍ବା ଆମର ଫାର୍ମ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯେକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ ଯେକି ମେଣ୍ଢା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିଛି? ହଁ ସବୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ସନ୍ତୋଷ ଭାଇଙ୍କ ନମ୍ବର ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେବୁ ଯେକି ମେଣ୍ଢାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଫାର୍ମ ଦେଖିବେ ଯେକି ମେଣ୍ଢା ପସନ୍ଦ ହେଲେ ଯେକି ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଯେକି ମେଣ୍ଢା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ସେ ଦେଇପାରିବେ। ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ଆପଣ ମେଣ୍ଢା ବାବଦରେ ଏବଂ ଘର ବାବଦରେ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲେ ଯେକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।